أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम। ख़ारिश का इलाज। मज़कूरा आयत करीमा ख़ारिश का मरीज़ ख़ुद पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले या कोई दूसरा पढ़कर मरीज़ पर दम करे, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द शिफा देगा। فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.